হ্যালো এভরিওয়ান, আমি চিত্রা ফ্রম বুটিক বাই চিত্রা। আজকে একটা ভিডিও থাকছে তোমাদের জন্য পুরো পার্টি ওয়্যার কালেকশনসের ওপরে। সামনে প্রচুর আমাদের অকেশন রয়েছে, পার্টি ওয়্যার ব্লাউজ কিন্তু আমাদের চাই। অ্যান্ড যেটা আজকে দেখাবো একদম ডিজাইনার পিসের ওপরে। তার আগে একটু বুকিং প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। বুকিং প্রসেস স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বুক করতে হবে। আমাদের ডেসক্রিপশানে কিন্তু নাম্বার লেখা আছে 7865844302। অ্যান্ড আমাদের কিন্তু সিওডি অ্যাভেলেবেল নেই, অনলি প্রিপেইড। শিপিং চার্জেস ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট 60, আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল 80, আসাম 390। অ্যান্ড আমাদের কিন্তু ইউটিউবে লাইভও চলে, আপনারা সেখান থেকে দেখেও কিন্তু বুক করতে পারেন। ठीक है, जस्ट सिंपल प्रोसेस है। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर बुकिंग डालना है। सीओडी नॉट अवेलेबल, ओनली प्रीपेड एंड डिस्पैच टाइम होता है 2 और 3 वर्किंग डेज आफ्टर पेमेंट। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ कलेक्शंस दिखाना। अच्छा, फर्स्ट देख लीजिए पर्पल कलर के ऊपर एंड फैब्रिक क्रश टिश्यू फैब्रिक के ऊपर जाएंगे ये वाला पीस। ऑल ओवर ऐसे गोल्डन का एम्ब्रॉयडरी, उसके साथ जारी एंड सीक्वेंस का वर्क एंड सब्बरसची कटिंग के ऊपर जाएंगे। ये जाएंगे फुल ब्लाउज का लुक, उसके साथ पैडेड है बैक ओपन के साथ। अप टू 44 तक चेस्ट साइज एक्सटेंडेबल एंड अप टू 38 तक वेस्ट साइज एक्सटेंडेबल है। आप लोग खुद के हिसाब से साइज को छोटा बड़ा करके पहन सकते हो। ब्लाउज के अंदर में मार्जिन्स होता है एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कलर शेड दिखा रही हूँ। जिनको भी जो कलर पसंद है जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, व्हाट्सएप पर बुकिंग डाल लीजिएगा। ये जाएंगे सेकेंड कलर। ऑल आर ब्यूटीफुल कलर। जस्ट फैब्रिक देख लीजिए एंड पूरा ही बॉडी, स्लीव, बैक ऑल ओवर आपको लाइनिंग मिल जाएंगे प्योर कॉटन का। एंड लाइट वेट जाएंगे ये वाला ब्लाउज, प्रॉपरली आपका डिजाइनर में जाएंगे। कोई भी आप टिश्यू साड़ी हो, क्रास टिश्यू हो, फ्रेंडली हो, कोई भी साड़ी के साथ इसको पहन सकते हो। एक सुंदर सा कलर ऑप्शन ये वाला ডিজাইনটা একদম আমি কাছে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। এই থাকছে পুরো বডি তোমাদের ওয়ার্কটা, ভীষণ সুন্দর। পুরো সুতোর কাজের সাথে সিকোয়েন্স থাকছে, তার সাথে জারি ওয়ার্ক অ্যান্ড নেকলাইনটা খুব সুন্দর সব্যসাচী কাটিং এর উপর রয়েছে। এই থাকছে ব্যাক एंड साइज फ्री साइज पाচ্ছ 34 তোমরা ওয়েস্ট পাচ্ছ রেডি एंड 40 অবধি এক্সটেন্ড করতে পারছো ওয়েস্ট एंड চেস্ট 46 অবধি, সরি 30 থেকে 38 তোমাদের ওয়েস্ট एंड আপ টু 44 চেস্ট। এই থাকছে সুন্দর একটা কালারের শেড। যারা নতুন দেখো ভিডিওগুলো তাদেরকে অবশ্যই বলবো কিন্তু পছন্দ হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমরা কি টাইপ ব্লাউজ কালেকশন চাও। আমি কিন্তু ট্রাই করব তোমাদেরকে সেই হিসাবে ভিডিও দেওয়ার। কিন্তু সববার কিন্তু কমেন্ট চাই, ভিডিওতে অবশ্যই কিন্তু রিয়াকশনসটা চাই। এই থাকছে लास्ट कलर। ठीक है, शिपिंग चार्जेस हम लोगों का है वेस्ट बंगाल 60, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल 80, आसाम 390। एंड जो मैम फर्स्ट टाइम वॉच करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखेंगे एंड थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा कलेक्शंस आप लोगों को कैसे लग रहा है।